सली पंचगुणा तैल लाभ मोर न उठु मोर उठु मूल लाभ पछे न उठु मोर उठु मूल प्रभु 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 काहारी के अनिष्ट चिंता करू काहारी धन मोर लोभ मोह माया अहंकार अलंकार हंकार वगैरह किछि बोली किछि नै जदि मु काहारी के अनिष्ट चिंता करथि प्रभु ताले मो ऊपर कीट पतंग पड़िबो प्रभु काहारी के अनिष्ट चिंता करू किंतु प्रभु मु सबले एतिकी चाहे मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चढ़ी जातु किछि एतिकी चाहे प्रभु आ किछि दरकार नै प्रभु 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 संध्या बेले घटाई के साथ संध्या बेले घटाई देशवासी पछर चढ़िबे आग मो सोरिसिया माई कुआडे नै जानि कि दियो नहले मो तमे पाटी पड़ी जिबी प्रभु क्षमा कर प्रभु खाली गोटे छोटिया पहुंचटे मार दे क्षमा कर पत्नी मुझे भगवान को कर्म लीन थी जेहेतु आंगुठी मारिक मत डाकिच पदुटे कथा कहबा कहबी मांकेड़ा पथरे की घर करिब पथर भितरे मुगुनी मांकेड़ा पथरे की घर करिब पथर भितरे मुगुनी काने कनियर खोसी पूजा करी एते तम स्टोरी होनी सुन मुझे बृहत कर्म लीन अच्छी ए कर्म सरू जेतिक सब यांत्रिक गुप्त कथा रहा मु सब एकांत खोली कह आपण आपण स्त्री को सुन को बंधा पकई छथि अंत तो आपण स्त्री की जणै नांती व्हाट इज दिस सर केनता हाई अच्छा भक्त आगे मु आपन को पद दिए कहि पूरा ए जगह मागुच बेली मु कहूची कहि घरे चापी दे खाद्यर भंडार बाहर खोजुच उठिया घरे चापी दे खाद्यर भंडार बाहर खोजुच उठिया गुप्त कथा के स्त्री की कहिला तमे हो तो सारे यूजलेस छतरिया बाय धूप पो बाय धूप कर पो एटा सुन पो अरे सोण बढाटा ना काय अनाई सो मो कोन कोतली कहिलो मोर स्त्री को देखि तो की बे कथाटा को कहबा को केते रकम रंग काढुची मौसा हां एटा कोन कहै धूप धूप अच्छा ये धूप को भाव आसिला को बुलेबी राग आसिले तम पछपटे भी गंजी पाई कौन चाहू भाई देखिनु जदि सीधा सीधा मना कर दबो कि मु देखिनी हम माई पर रकम किस कथा वार्ता कर चुकरे आ भाई यार देख तोर माहिकिना को पचारले से मते नै कि उका देखौची तोते पचारले तो मते धूप देखौछु किस्ता कहवार ना कि चाहू छबे तार उकार तोर धूप परेबी कि चतर किया कोई बसला कुआडू कोन लोक पळि आउछुनी जंगल भितर एठी आसी पचासुंदी ओ माइकिना को नेला कि हां बा सकाळ आसी मुंडा खराब कर देई पळैची तू माइकिना तो गोष्टी काई कथि काई कथि काई जो जंगल करी उठली हैं जाननो सकाळ पुरु धूप दउछु ठाकुर उडा कथि तू मोर मान्य कोन में मो ठाकुर सब सेवा करथि तू काई नंगा दी तू काई नंगा दी आ तमे भक्ताबु आज्ञा भक्ताबु आज्ञा भक्ताबु आज्ञा भक्ताबु आज्ञा मत आज्ञा पार्टी अखाड़िया करथलो हयो मत तो कथा आज्ञा मु तो तुमको सुनले आज्ञा सकाळ पहरु तो आज वर्षा होतिला को सळा तम दुकान पाखु जाई तुमको पैसा दिथांता मोदोड़ कथा को को सळाटी बाहरी तुम दुकान पर्यंत जाइथांता नहीं सर से डेट आइसला तो डेट कोन म दो लोक तुमको जिंस देइची से तारा पैसा नेइची से पैसा देके फुंता जिंस आनी बोली आज्ञा एटी माई पागे तुम इनके गुप्तिया कथा कहबा कोन दरकारी से जानि लाइके कोन हो सुविधा आ बाल मिलिबो धमक काहा को दउछ नै नै धमक काहा को दउछ तमे दि जण त दियानिया हेइछ हां तमे तांको सुना देइछ से सुना रखिछ किंतु से सुना होची मोर आ जदी मते मो सोरिसिया मारी न मिलला ताहाले मु तम पित्तळ कुंडल को छिंडा भाई सुना हां भाई सुना करपो तमर सुना रखु छ के आज्ञा तू रखु सुना आज्ञा मागणा रखु छ ना पैसा दे के रखु छ मागण रखी तुमको मामू भाई किछो कहला नहीं नहीं मारी देबी हेटा टंटिया जीबु चली जबे एकत्र नहीं नहीं सुन रखु सुना रखु पैसा दे के रखु ना सिमते रखु पैसा दे के रखु 5 मिनिट अपेक्षा कर फटा फटा सुना नै करे आसो छ आज्ञा आज्ञा मो अपेक्षा करी अछि आज्ञा मो सुनना काई कहबा आय जत माई किना तो गोष्ठी की मसला दिया पापड़ तो बोपा घर चंडीगढ़ तू कम चंडीमुड़ी कथा कहू सुना तो नहीं काई से सुना कोन तो बोपा थोइतिला सुना के तुम जीवन देखिदिला
ନଇରେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ବାପାରେ ସରିଯିଆ ମାଲଟା ଆଣିଦେଲି ତାକୁ ବିକିକି ପଇସା କୋଉଠି ନେବି? କିନା ସେ ପଇସାଟା ନେଇଛି ଆମେ ଲାଭରେ ଅଛି ସେ ପଇସାଟା କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିନି କି ଲାଭ କି ଲାଭ? ସେ ପଇସାଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାର ନେବି ବେପାର ସେଥିରେ କଣ ହବ? ବେପାର କଣ ହବ? ଆଲୋ ମାଇକିନା ସେ ପଇସାଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଏଠୁ 10 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାମାନେ ଆମେ ଲାଭରେ ଅଛି ତେମେ ତ ଚିତ୍ର ଅଛ ମାନିବା ପଡେ ମୋଠୁ 10 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ନେଇ ପଇସା ତମେ ଲୋକଠୁ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛ ବେପାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବା ନା ଇଏ ଓପାର ଉପର ଭାଇ ସୁନା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସୁନା ଘର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଗଲିନି କି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଘରେ ଖାଲି ସୁନା ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ମୁଁ ପରେ ଟେକିକିରି ଦେଖିଲି ଦିଟା ଚାନ୍ଦି ବି ଅଛି କାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ନେଇକିରି ଆସି ଦେଖା ଯାଉନି କି କାଇଁ ଭାଇ ଦେଖିକିରି କହ ତ ଆର ସୁନାଟା କେତେ ପଇସା ହବ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭାବିଛି କହିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଆର ସୁନାଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବି ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ସେ କାଇଁ ଦେଖୁ ତୁ କାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ରେ ମୁଁ ସୁନାଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଦାତ ପକେଇଦେବି କାଇଁ ଦାତଟାକୁ ତୋଡୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ରୋଜନ କରି କହ କେତେ ବରି ହଉଛି କେତେ ପଇସା ଦବୁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ତା ସୁନା ବିକିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଦବାକୁ ରାଜି ହବ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ କିଶୋର ରାଜି ହବନି ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ରାଜି ହବନି ତମରା କରି ପଚାରିଦେବି ତ ରାଇଟ୍ ବାଇଗଣ ହେଲା କଣ କହିଲେ ସେ କହିଲା କି ତାର ସୁନାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ଅଛି ରାଜି ରାଜି ଅଛି ହଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଓଜନ କରି କହ କେତେ ପଇସା ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ କଥା କଣ କହିଲ ସାର୍ ସାର୍ କାହାକୁ କହିଲୁ ସାର୍ କାହାକୁ କହିଲୁ ଭାଇ ସାର୍ କାହାକୁ କହିଲୁ ମାରି ସାର୍ କାହାକୁ କହିଲୁ ଭାଇ ଭାଇ ସାର୍ କାହାକୁ କହିଲୁ କଣ କହିବି ବେଗୁଣ୍ଡି 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 ତାକୁ କହ ବେଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଥରେ କହ ବେଗୁଣ୍ଡି ବେଗୁଣ୍ଡି ହଁ ବାଟି ପାଇଲା ସାର୍ କହୁଛି ମାରିଦେବି ତା ତଣ୍ଟିଆକୁ ଦେବି ଆ ବେগে ଆକୁ ରୋଜନ କରି କହ କେତେ ବରି ହଉଛି କେତେ ପଇସା ମୋର ହଉଛି ଚାତ ପକେଇବି ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡି ଭାଇ ଦେଖ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ସେ ସୁନା କଥା କହୁନ ମୁଁ ସେ ସୁନା କଥା କହୁନି ଏ ସୁନା କଥା କହୁଛି ଭାଇ ଏଟା ସୁନା ଆଜ୍ଞା এইটা শোনা মতে বেড়া ভাবিলু না কিস এটা শোনা তোরা চেনটাকু দেখাইকি শোনা কହୁছে মোর কপ আরে সোনাটা এইটা চেনটা ভাবিলু বোকামো সোনাটা এইটা আকু ওজন কর কেতে বরি হউছি ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସୁନା ନେଇକି ପଇସା ଦଉନୁ ଏ ସୁନା ନେଇକି ପଇସା ଦଉ ଏମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ ପଇସା ଦଉ ଆମର ସୁନା ହବନି ନାଇଁ ହବନି ଆମର ବଡ ସୁନା ହବନି ନାଇଁ ଏଇଟା ହବ। ଟକୁଛ তুমি টকুছ আমার সুনা মনা করকি তাকু চেনটাকু সুনা কହୁଛ ভাবুছ আমি জানি পারুনো ବାଇଗଣ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି এই সুনা হবনি আমার ନାଇଁ আমার এত বড় সুনা তথাপি হবনি ନା ওজন করি থর দেখো দেখো কেতে বড় হউছি ନା ହବନି কাই বালকু কହୁছিল তাকু বুঝেই আইলি না কান্দিব ବାଇଗଣ সতর কিয়া নাই রে হবনি মু তাকু বুঝাউছি রসি মু পুনি তাকু মো ভাষারে বুঝাইବାକୁ পড়ে নহলে কান্দিব মতে কইব Anna, kok kira mana buat aman lah. Tala, Anna. ଏ ଭାଇ ତମେ ମତେ ପଇସା ଦବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି କହିଲ ସେ ବାଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର ମତେ ମୋ ସୁନା ଆଣିକି ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନର ଯାଇକି ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି କେସ୍ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ମୋ କଥା ଏ ଭାଇ ରୁହ ମତେ ମୋ ପଇସା ଦବ ନା ନାଇଁ କୁହ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଭଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ମତେ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଦେ ସେ ପଇସା ଯୋଉ ସୁଧେ ଶୁଣୁ ତୁ ବୁଝିବୁନି ଯଦି ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ପଇସାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ତୋତେ ଦେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲୁ ତୋ ଜିନିଷ ତୋତେ ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କ ସୁନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସୁନା ତୋରି ସୁନା ତୋତେ ଦେବି ତାଙ୍କ ସୁନା ତୁ ଯା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା